السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ اچھا صاحب، اب شروع ہوتا ہے پروگرام شاہین کلب، جس میں آج بھی میرے ساتھ شامل ہیں ہماری تمہاری پروین باجی، پیاری پیاری شاہدہ باجی، اور کیا نام ہے آپ کا؟ چمکتا ستارہ سدھو بھائی۔ ہائے سدھو بھائی، آپ چمکتا ستارہ کب سے ہو گئے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کون سے آسمان کے چمکتے ستارے ہو گئے؟ فلمی دنیا کا۔ جی ہاں، آپ کی دعا سے آپ کا یہ بھائی اب فلمی دنیا کا چمکتا ستارہ ہے۔ سدھو بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے حلوے میں کسی نے کچھ ملا تو نہیں دیا؟ سدھو بھائی، آپ کے بارے میں سینکڑوں خطوں میں یہ تو ہم نے لکھا دیکھا ہے کہ آپ شاہین کلب کو 4 چاند لگاتے ہیں، مگر یہ چاند سے اچانک ستارہ ہو جانا، اور وہ بھی فلمی ستارہ، آپ سچ سچ بتائیے، آج آپ کے حلوے میں کسی نے کچھ ملایا تو نہیں؟ بس اتنا بتا دیجئے کہ حلوے کا رنگ ہرا تھا یا نہیں؟ پروین باجی، یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آج شام میں نے جو حلوہ کھایا اس کا رنگ ہرا تھا؟ ہاں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آج آپ نے واقعی ہرے رنگ کا حلوہ کھایا تھا؟ جی ہاں شاہدہ باجی، مطلب تو یہی ہے۔ یہ تو غضب ہو گیا۔ اچھا، اب غضب ہو گیا؟ خود آپ لوگوں کو نہیں ملا تو غضب ہو گیا؟ اسی کو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے سدھو بھائی، بات یہ ہے کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ جس دن ہولی مناتے ہیں ہرے رنگ کی برفی کھاتے ہیں اور ہرے رنگ کا شربت پیتے ہیں۔ ارے صاحب، مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ میرے شریف دوست کئی مرتبہ ہولی کے روز دھوکہ دے کر مذاق مذاق میں مجھے ہری برفی بھی کھلا چکے ہیں اور ہری ہری ٹھنڈائی بھی پلا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سدھو بھائی کہ اس برفی اور ٹھنڈائی میں ہرے رنگ کی وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ جی ہاں شاہدہ باجی، پتہ ہے۔ تو بتائیے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھنگ۔ سنیے، بس سدھو بھائی، ہم اتنی دیر سے آپ کو بالکل یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آج آپ نے اچانک کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں فلمی ستارہ بن گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج آپ کے ہرے حلوے میں کسی نے وہ ملا دی ہو، وہ ارے صاحب، لا حول بلا قوت، آپ لوگ بھی حد کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سب کا یہ خیال ہے کہ آج میں نے بھنگ کھا لی ہے؟ نہیں نہیں، ہمارا یہ مطلب تو نہیں ہے، لیکن سچ پوچھے تو کچھ یہی مطلب ہے۔ اچھا سدھو بھائی، ذرا بتائیے یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ ارے صاحب، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ نے ایک قلم کھڑا کر رکھا ہے، ہاں، اور اسے انگلی کہہ رہے ہیں۔ پروین باجی، جی آتی بھائی، اب کیا کریں؟ یہ تو واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سدھو بھائی کو بھنگ کس نے کھلائی؟ نہیں شاہدہ باجی، اس کی باری تو بہت بعد میں آئے گی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سدھو بھائی نے یہ جو کچھ بھی اللہ بلا کھائی ہے، اس کا نشہ کیسے اتاریں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آمدی بھائی، ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بھنگ کا نشہ چڑھ جائے تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ پروین باجی، کیا آپ کو معلوم ہے اس وقت میرا جی کیا چاہ رہا ہے؟ کیا چاہ رہے سدھو بھائی؟ کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں۔ ارے یہ تو واقعی غضب ہو گیا۔ واقعی اب کیا کریں آمدی بھائی بھائی؟ انہیں تو فوراً کوئی ایسی چیز پلائیں جس سے ان کا معدہ صاف ہو جائے۔ میرا خیال ہے پانی میں بہت سارا نمک گھول کر پلائیں۔ میں نے سنا ہے کہ سرکہ پلانے سے نشہ اتر جاتا ہے۔ گرم گرم کافی پلانے سے بھی نشہ اتر جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پیاز کا عرق پلایا جاتا ہے۔ شاہدہ باجی، وہ کون سا مرض ہوتا ہے جس میں جوتا سنگھاتے ہیں؟ وہ تو مرغی کے دورے میں سنگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سدھو بھائی کو بیسن کی بہت سی روٹیاں کھلائی جائیں۔ نہیں نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ گرم گرم دودھ میں جلیبیاں کھلائی جائیں۔ ارے بھائی، کوئی پروین باجی کی بھی تو سنو۔ دیکھیے سدھو بھائی، ٹھیک ٹھیک بتائیے کہ یہ ہرے رنگ کے حلوے کا قصہ کیا ہے، کون لایا تھا اور کس نے کھلایا تھا؟ ارے صاحب، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکایا تھا اور اپنے ہاتھ سے ہی کھایا تھا۔ وہ پستے کا حلوہ تھا۔ یہ آپ لوگ لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہے ہیں؟ سدھو بھائی، یہ لمبی لمبی سانسیں نہیں تھیں، یہ اطمینان کی سانسیں تھیں۔ جی ہاں، ہمیں آپ کے حلوے کی طرف سے تو اطمینان ہو گیا۔ تو پھر وہ کون سی بات رہ گئی جس کی طرف سے آپ لوگوں کو فکر ہے؟ سدھو بھائی، آپ خود سوچئے کہ ایک اچھا بھلا، معقول، سمجھدار، پڑھا لکھا، عقل مند شخص اگر اچانک یہ کہنے لگے یہ تمام باتیں آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو ذرا پھر سے کہیے، آپ کے منہ سے ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا سدھو بھائی کہ آپ خود سوچئے کہ ایک اچھا بھلا، معقول، سمجھدار، پڑھا لکھا، عقل مند شخص اگر اچانک یہ کہنا شروع کر دے کہ میں فلمی ستارہ بن گیا ہوں، تو بتائیے اس شخص کی کس چیز میں فطور ہے؟
आबिदी भाई, पहली बात तो ये कि जहाँ तक मेरी नीयत का ताल्लुक है उसमें किसी किस्म का फतूर नहीं। अब रह गई अक्ल? जी नहीं, अब रह गई दूसरी बात, तो वो ये है आबिदी भाई कि मेरे बारे में इतने बहुत से अच्छे अच्छे अल्फाज कहने का शुक्रिया। ओफो, शाहिदा बाजी, आप अपना सर क्यों फोड़ रही हैं? सिद्धू भाई आपको ये बताने के लिए कि मेरे बाद आपके सर की बारी है। मगर खैरियत तो है। खैरियत कहाँ से होगी सिद्धू भाई, आप कहाँ की बात कहाँ पहुँचा देते हैं। कहो ईरान की, सुनो तुरान की। सर नहीं फोड़ूंगी तो और क्या करूंगी। और क्या करेंगे सिद्धू भाई, ये बेचारी 1 घंटे से हम सब आपसे ही मालूम करना चाह रहे हैं कि ये फिल्मी सितारे का क्या किस्सा है, और आप हैं कि कभी अक्ल में फतूर की बातें करते हैं, कभी लंबी लंबी सांसों की बात करते हैं, बस इतनी सी बात नहीं बताते कि आप फिल्मी सितारे कैसे बने। अच्छा तो सुनिए सुनाइए। सुनिए कि दरमियान में भंग का किस्सा मैंने छेड़ा था या आप लोगों ने? भाई खुदा के लिए सिद्धू भाई, ये भंग की जंग अब खुदा के वास्ते खत्म कीजिए और ये बताइए कि आप फिल्मी सितारे बने कैसे। ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताएंगे? पहले आपको ये सुनना पड़ेगा कि एक बार जब अब्बा हुजूर सब्जी मंडी गए थे तो वहाँ क्या हुआ था। और वो अगर हमने सुनने से इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे? अरे साहब, इसी तनख्वाह पर काम करूंगा। बस तो साहब, आप इसी तनख्वाह पे काम कीजिए और हमें बताइए कि आप फिल्मी सितारे कैसे बने। अच्छा तो सुनिए, दरअसल बात यह है कि मैं अदाकार बन गया हूँ। वाकई? जी हाँ, मैंने एक फिल्म में अपनी अदाकारी की जौहर दिखाए हैं। वाकई? जी हाँ, आप लोग अगर मुझे कैमरे के सामने सीना तान कर चलते हुए देख लें तो अश करने लगे और गश गश खाने लगे। सिद्धू भाई, आपने कैमरे के सामने बाकायदा एक्टिंग की? जी जनाब। तो आप फिल्म में क्या बने थे सिद्धू भाई, हीरो या विलन या हीरोइन के वालिद? इस तरह नहीं बताऊंगा। फिर किस तरह बताएंगे? अरे साहब, पहले आप लोग मेरे पास आएं और मुझसे मिन्नत करके मेरे ऑटोग्राफ लें साहब वो तो हम जरूर लेंगे। और अखबार वालों को बुलाएं, वो मेरा इंटरव्यू लें और मुझसे अच्छे अच्छे सवाल पूछें। मसलन आपकी पसंदीदा खुशबू, आपका पसंदीदा रंग और आपकी पसंदीदा किताब। देखिए सिद्धू भाई, अखबार रिसाले वालों को हम बुला तो लाएंगे, मगर ये लोग स्कैंडल के बहुत शौकीन होते हैं। आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए। आपको पता है वो आप जैसे बड़े अदाकार से किस किस्म के सवाल पूछेंगे? जी हाँ, पता है। मसलन ये कि सिद्धू साहब, ये आपका और अदाकारा भानुमति का क्या चक्कर है? अरे साहब, मिट्टी डालिए ऐसे अखबार रिसाले वालों पर। और आप तो हमें ये बताइए कि आप अदाकार कैसे बने? अरे साहब सुनिए, आज मैं बुश हाउस आ रहा था। जब मैं अपनी रेलगाड़ी से वाटरलू के स्टेशन पर उतरा तो क्या देखता हूँ कि वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। बहुत सी रोशनियाँ लगी थीं, एक बड़ा सा कैमरा लगा था, लंबे से बांस पर एक माइक्रोफोन लगा था। फिल्म वाले इधर उधर दौड़ रहे थे और हर चीज़ दुरुस्त कर रहे थे। कैमरे के सामने हीरो हीरोइन खड़े थे। हीरो रेल पर सवार होने आया था और हीरोइन उसे खुदा हाफिज कहने आई थी। मैं एक तरफ खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बत्तियां रोशन हुई, कैमरा चलना शुरू हुआ, हीरो ने अपना सूटकेस उठाया और हीरोइन ने अपने आंसू पोंछते हुए हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा ही था कि मैंने लंबी सी सांस खींची, सीना फुलाया, गर्दन तानी और अपनी छड़ी घुमाता हुआ कैमरे के सामने से गुजर गया। अच्छा भाई, अब कुछ आम मालूमात की बातें। थोड़ी देर बाद शाहिदा बाजी तुमसे आम मालूमात के सवाल पूछेंगी, लेकिन पहले हम तुम्हें मशहूर फ्रांसीसी साइंसदान लुई पास्चर या लुई पैस्टर के बारे में अपना सिलसिलेवार फीचर सुनवा दें। पिछले हफ्ते तुमने सुना था कि लुई पास्चर ने किस तरह पागल कुत्ते के थूक से उन लोगों के लिए टीके की दवा तैयार की जो इससे पहले कुत्ते के दांतों का निशाना बनकर मर जाया करते थे। फिर तुमने ये भी सुना था कि लुई पास्चर ने अपना यह टीका 9 साल के एक लड़के जोसेफ पर आजमाया जिसे एक खतरनाक पागल कुत्ते ने भंबोड़ खाया था। आओ अब आगे चलें। कमसिन जोसेफ रात भर आराम से सोता रहा। खतरनाक इंजेक्शन का उस पर कोई बुरा असर नहीं हुआ।
अगली सुबह उठकर उसने खूब डट कर नाश्ता किया। रात भर जागने से बूढ़े पास्टर के सर में दर्द हो रहा था। थकन से उसकी कमर और झुक गई थी। जोसेफ थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया और अपने स्कूल पहुंच गया। वहां वो अपने एक एक साथी को अपने जख्म दिखाता। ये देखो, ये कुत्ते ने यहाँ काटा था और यहाँ, ये इस जगह, और ये देखो कितना बड़ा जख्म है, मगर मोस्टियो पास्टर ने मेरे पेट में 12 इंजेक्शन लगवाए और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मोस्टियो पास्टर को जादू आता है। उन्हीं दिनों एक और लड़के पर पागल कुत्ते ने हमला किया। वो लड़का अपने 5 दोस्तों के साथ पहाड़ी पर भेड़ें चरा रहा था कि अचानक एक बड़ा सा कुत्ता उधर आ निकला। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो बुरी तरह भौंक रहा था। लड़के के पास एक चाबुक थी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम फौरन भाग जाओ, और उन्हें बचाने के लिए वो खुद चाबुक तान कर खड़ा हो गया। उसका ख्याल था कि कुत्ता डर कर भाग जाएगा, मगर उसने काट खाया। बहादुर लड़के ने जख्मों के बावजूद कुत्ते को ज़मीन पर गिराकर उस पर काबू पा लिया। उसने अपनी चाबुक कुत्ते के जबड़े के गिर्द लपेट कर उसका मुंह बांध दिया और कुत्ते को घसीट कर नदी तक ले गया और उसे पानी में गिराकर उस वक्त तक दबाए रखा जब तक कुत्ता डूबकर मर नहीं गया। गांव वालों ने लड़के की बहादुरी पर उसे बहुत शाबाशी दी। उन्हें खबर थी कि पेरिस में एक बूढ़े साइंसदान के पास पागल कुत्ते के दांतों की दवा मौजूद है, मगर उन्हें ये एहसास न था कि इस दवा का इंजेक्शन फ़ौरन ही लगना चाहिए। इस बेखबरी के आलम में गांव वालों ने पेरिस में लुई पास्चर के नाम एक ख़त लिखा और उसे इत्तला दी कि गांव के एक बहादुर लड़के को पागल कुत्ते ने काट खाया है। ये ख़त मिलते ही पास्चर ने जल्दी से एक ख़त लिखा जिसमें गांव वालों को हिदायत की कि वो फ़ौरन रवाना हो जाएं और जितनी भी तेज़ी से मुमकिन हो लड़के को पेरिस ले आएं। गरज ये कि लड़के को 6 दिन बाद पहला इंजेक्शन दिया गया। खुशकिस्मती से वो भी कुत्ते के पागलपन से महफूज रहा और बच गया। अब तो पागल जानवरों के खूंखार दांतों से जख्मी होने वाले सैकड़ों लोग दूर दूर से पेरिस पहुंचने लगे। कुछ लोग रूस से आए जिन्हें पागल भेड़ियों ने काट खाया था। 12 महीनों में तकरीबन 2000 मरीजों का इलाज किया गया। ज़्यादातर मरीज जिनकी मौत यकीनी थी इस नई दवा की वजह से बच गए, अलबत्ता 10 मरीज मर गए। पास्चर को पता था कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर पागल कुत्ते के थूक के जरासीम इंसान के दिमाग तक पहुंच जाएं, तो फिर कोई दवा उन्हें नहीं बचा सकती। दूसरे डॉक्टर और साइंसदान लुई पास्चर से बहुत जलते थे। उन्होंने 2000 मरीजों की जानें बच जाने पर तो खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि 10 मरीजों के मर जाने पर पास्चर का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कहा कि पास्चर कातिल है। बिलाखिर बरतानिया की हुकूमत ने पास्चर की तहकीक, उसकी दवा और इलाज के तरीके से गहरी दिलचस्पी जाहिर की और लंदन में साइंसदानों और डॉक्टरों ने इंजेक्शन और उससे सेहतयाब होने वाले मरीजों पर अच्छी तरह तहकीक करने के बाद ऐलान कर दिया कि पास्चर का ख्याल बिल्कुल सही है। पास्चर बिलाशुबह पागल कुत्ते के कांटे का इलाज दरियाफ्त कर चुका है। इससे पहले एडवर्ड जेनर चेचक पर काबू पाने के लिए चेचक ही के कमज़ोर जरासीम को आजमा चुका था और लोग समझते थे कि मरज़ पर काबू पाने का ये अनोखा तरीका सिर्फ चेचक के लिए मखसूस है। लेकिन पास्चर की कामयाबी ने बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों को शिकस्त देने का रास्ता खोल दिया। आज हम चेचक, हैज़े, टाइफॉइड, बच्चों के फालिज, डिप्थेरिया और येलो फीवर जैसी मूजी बीमारियों के टीके लगवाकर बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं कि अब हमारा जिस्म इन अमराज से महफूज है। हकीकत यह है कि हम पर, हमारी नस्ल पर और आने वाली नस्लों पर ये लुई पास्चर का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा भाई, तो लुई पास्चर के बारे में ये फीचर तुमने सुना। ये इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थी। आइंदा भी हम तुम्हें उन साइंसदानों के बारे में सुनवाते रहेंगे जिनके इंसान पर बड़े एहसान हैं। और अब अपनी आम मालूमात की आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई आज भी मैं तुमसे आम मालूमात के 6 सवाल पूछूंगी। तुम सवाल सुनते जाओ और उनके जवाब देते जाओ। थोड़ी देर बाद परवीन बाजी बताएंगी कि तुम्हारे कितने जवाब सही थे। तो आज का पहला सवाल ये है कि मैं उर्दू के कुछ लफ्ज़ पढ़ती हूँ, बताओ इनमें से कौन कौन से लफ्ज़ अंग्रेज़ी में भी राइज हैं। मैदान, जंगल, गाड़ी, ढोल, चटनी, झूला। ये लफ्ज़ दोबारा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन से लफ्ज़ अंग्रेज़ी में भी राइज हैं। मैदान, जंगल, गाड़ी, ढोल, चटनी, झूला।
آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا کھیل ہے جس میں گول رنز یا پوائنٹ کی طرح لفظ چکر استعمال ہوتا ہے؟ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی قومی زبان کون سی ہے؟ پھر آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ مشہور اور پرانی زبان لاطینی دنیا کے کون سے علاقے میں بولی جاتی تھی؟ آج کا پانچواں سوال یہ ہے کہ سری لنکا میں لوگوں کے 2 بڑے گروپ آباد ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ آج کا چھٹا اور آخری سوال یہ ہے کہ میسور کے والی ٹیپو سلطان کے والد کا کیا نام تھا؟ تو یہ ہوا آج کے 6 سوال۔ آؤ اب دیکھیں کہ تمہیں 6 میں سے کتنے نمبر ملے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان میں سے کون کون سے لفظ انگریزی میں بھی رائج ہیں؟ میدان، جنگل، گاڑی، ڈھول، چٹنی اور جھولا۔ ان میں سے 2 لفظ ایسے ہیں جو انگریزی میں بھی بولے اور لکھے جاتے ہیں، جنگل اور چٹنی۔ آج کا دوسرا سوال تھا کہ لفظ چکر کون سے کھیل میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر تمہارا جواب پولو ہے تو صحیح ہے۔ آج کا تیسرا سوال تھا کہ اسرائیل کی قومی زبان کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے عبرانی یا ہیبریو۔ آج کا چوتھا سوال تھا کہ لاطینی کس علاقے کی زبان تھی؟ لاطینی عظیم الشان مملکت روما کی زبان تھی۔ پھر آج کا 5واں سوال تھا کہ سری لنکا میں لوگوں کے 2 بڑے گروپ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تامل اور دوسرا سنہالی کہلاتا ہے۔ آج کا چھٹا اور آخری سوال یہ تھا کہ ٹیپو سلطان کے والد کا نام کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب تمہیں معلوم ہی ہوگا، دنیا انہیں حیدر علی کے نام سے جانتی ہے۔ اب بتاؤ تمہارے کتنے جواب صحیح نکلے؟ ارے صاحب میرے تو 7 جواب صحیح نکلے۔ 7؟ مگر ہم نے تو 6 سوال پوچھے تھے، یہ 7واں سوال کون سا تھا؟ ارے بھائی آج کا 7واں سوال یہ تھا، اب بتاؤ تمہارے کتنے جواب صحیح نکلے؟ اچھا تو اب اجازت لی جائے؟ لاؤ بھائی اجازت دو۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔